ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хуҳарони азиз, хушомадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Як хабаре дорем, дар ҳақиқат ин як муъҷиза аст. Як модари тоҷик ки ман дар бораш пурра маълумот медиҳам, панҷгоник таваллуд кардааст, ки ин як муъҷиза аст ва ҳамашро ман пурратар мефаҳмонам. Барои ҳамин як шояд ҳамин модар тамошо мекунам ро, як лайк ва дар имотон падилиса кунед, баъдан мешинем ба ҳазур тамошо мекунем ки ин чӣ хел шудааст ва дар чанд сол чанд бор меояд ҳамин одамое ки панҷгоник таваллуд мекунанд. Ҳамашро пурратар мефаҳмонем. Бори аввал дар Тоҷикистон шаби соли нав дар ноҳияи Қубодиён муъҷизаи воқеъ рух дод. Зане панҷгоник таваллуд кард. Дар Тоҷикистон шаби соли нав 31 декабри соли 2020 сокини деҳаи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон Дилноза Мамадова панҷгоник таваллуд кард. Дар гузашта ҳолатҳои таваллуди дугоникҳо, сегоникҳо ва чоргоникҳо ба қайд гирифта шуда буд. Дилноза Мамадоваи 30 сола ки аллакай 2 фарзанд дошт, интизори фарзанди сеюм буд, аммо як бора 5 фарзанд таваллуд кард. 2 писар ва 3 духтар ба дунё омад. Таваллуди ин зан дар таваллудхонаи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри Душанбе сурат гирифт. Ба гуфтаи табибон, ин таваллудхона вазъи тифлони навзод қаноатбахш буда, онҳо таҳти назорат қарор доранд. Барои таъмини бехатарии таваллуди Дилноза Мамадова амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шуд. Бо дастгири вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода, табибон тамоми хароҷоти ин хонаводаро бар дӯш гирифтанд. тӯли 20 рӯзе ки ин зан дар беморхона буд, бо 3 маротиба хӯроки гарм ва доруҳои лозима таъмин шуда буд. мо тамоми чораҳоро меандешем, то ки кӯдакони таваллудшуда солим ба хонаашон фиристонида шавад, гуфт табибон. Дар робита ба ин муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон Зульфия Абдусамадзода ба таваллудхона ташриф оварда, ба ӯ вазъи саломатии зан ва фарзандони ӯ шинос шуд. Сатҳи таваллуд дар Тоҷикистон хеле баланд аст. Тоҷикистон дар байни кишварҳои пасошӯравӣ аз рӯи афзоиши аҳолӣ дар ҷойи аввал меистад. аз рӯи маълумоти расмии аҳолии Тоҷикистон дар соли 2020 аз 9 миллион гузашт. дӯстони азиз, инҷоро хуб диққат кунед. мавриди зикр аст ки дар ҷаҳон таваллуди ҳатто дугоникҳо маъмулан ҳодисаи нодир ба ҳисоб мераванд. олимон якбора таваллуд шудани 5 тифлро муъҷиза меҳисобанд. мутахассисони мӯътақид бар онанд ки панҷгонаи табиӣ ба ҳисоби миёна дар 480 сол як бор ба вуқӯъ меояд ва имкони чунин ҳомиладорӣ аз 47 миллион нафар ба як нафар рост меояд. ин як муъҷиза аст. ва дӯстони азиз, ба ин тифле ки панҷгоник аст чӣ ном гузоштан, ҳамаи шумо интизори ин ҳастед ва ман инро ҳозир мегӯям. бо ин тифлон ин номҳоро гузоштанд: ҳасану ҳусейн, фотимаю зуҳро ва хатиҷа ба панҷгоникҳо ном гузоштанд. бисёр савол мешавад ки ба зиёрати инҳо киҳо рафтанд. ҳозир ман ҳамаашро боз мефаҳмонам. раиси вилоят ба ин оила тӯҳфаҳои пулию молӣ ва ғизои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлонро тақдим кард. соли 2020 табибони ноҳия баъди ташхис муайян менамоянд ки дар батни Дилноза Мамадова 5 тифл ба вуҷуд омадааст. барои нигоҳубин ва таҳти назорат қарор додан ба таваллудхонаи ҷумҳуриявӣ таҳти назорат қарор доданд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода ба масъулон дастур дод ки аз навсозии манзили истиқоматии тифлони панҷгоник ва бунёди ҳуҷраҳои иловагии муносиб барои тифлони навзод мусоидат намуда, пас аз ба Қубодиён овардани онҳо навзодон зери назорати ҳамарӯзаи табибон қарор бигиранд. ва албатта ки дуо мекунем ки худованд ҳар як нафаре ки дар талаби фарзанд аст, фарзанди солеҳ ва солиҳа насиб гардонад. худованд ҳамаи мо шуморо ҳифз кунад ва ин тифлаконе ки ба дунё омаданд ҳифзшон кунад аз ҳамаи балоофатҳо. худованд умршон диҳад, дастгирии падару модар ва давлату миллат шаванд. ин видеоро ҳатман дар имотон, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед, то ин ки дигарон бубинанду хушҳол шаванд. раҳмати калон, худатонро назм нигоҳ кунед.
خازی بد نمایه айфон چی خیلی که ما میکنیم میاریم نوارهای بهترین رو برای شما پیشکش میکنیم. یعنی همنوا همیشه در پیشرفت وطن ملت سهمگذار است. یعنی که این رو ما نشان میدیم زندگی هم ممکن دیگه خیشه برای که یگان آدمی که مثال اسپانسری میکنه شاید یگان ماشین دیگر اختیار میکنه شاید دیگه دولت ها فیرود میکنه کار خداونده و ما فکر میکنم که ممکنه شدنش و میشود ما دستگیری میکنیم. همین خیلی چیزا اگر باز شما بدونین مثال هم خیلی اختراعکارا تنها ماشین مثال هستن نفرانی که سمالیات میکنن ورتالیات میکنن مثال هستن خیلی چیزا و ما حرکت میکنیم که همون آدما را به نوار گیریم و مثال زندگی یک خیلی انسانا زندگی هم یک مثال دیگه خیشه یعنی که باز به قله های بلند رود. به همین خاطر دستگیری میکنن لایک پدیلیت میکنن که دیگر رو تماشا کنن. یکم ده هزار رحمت میگیم که ما را دعوت ما رو و ما رو مثال رد نکردن رحمت میگیم و همیشه ما هم موفقیت خونیم ان شاء الله که باز به قله بلند. یک چیز دیگه اولی با نقشه ده ساختن تراکتور همین تراکتور چوی که برای جفت کردن اینا حوله نزدیک خونه برای خونه همین بگم که چوی میده تراک ده و خیلی حوالش هم میکنه یا که اگه میده زمین خیلی کم تراک داره پلان همو علاقه 4 تا دیسکا وردگی دیسکا ایا روزوار چیکار میکنی یک گفت آدم وقتی که امیر تنکن یا تراکتور کن تراکتور فایده زیاد او امیر بکن حوله ده کار میشه. این اگر کدومی که این همین اکمون نقشه داره که مثلا یک تراکتوری جفت کنی کنه کدومی که دستش میرسه امکانیتش داره همین اکرا دستگیری کنن مثلا هم تراکتور بسازه هم این فایده بینه هم دیگه خوجگی هایی که مثلا قشلاق دارن مثلا کار فعالیت میکنه این اکرا دستش میاد شما دیدین الان شما باید مشاهده کنید که این اکرا دستش همه کار بله اکل اکبر و من امیدوار هستم که پس از تماشا کردن این نوار سرپرستان زیاد میشن برای کمک رساندن با ایشان و مینداری خود رو به واسه با شما بار دیگر میرسونم که دعوت ما رو پذیرفتید و وقت غنیمت خیش رو بر ما غنیمت نداشتید. خب و همزمان با بینندگان گفتنی هستن که شما میتونید با سامانه اجتماعی یوتیوب هم نوا آبونه شده از همین گونه نوارها بهترین با خبر خواهید شد. و این رو میگویم که دستگیری همین شما زندگی همین را دیگه کردن تنها یک لایک شما و پدیلیت شما و در پیشتون کدوم باشد لایک پدیلیت کنن تمام شما یگون پول مول نمیتین فقط همین دستگیری کنین که همین تماشابینش زیاد شوه مثال همین اکر بیاوان مثال اسپانسر پیدا شوه. ما فکر میکنیم که میشوه و شید حتما با شما نوار میکنیم ما حقوق شناس شدیم دیگر چیزی شود با بعض پیشروی برای شما ویدیو میکنیم میپرتویم و همین اکایی که نقشه کردگی که مثال تراکتور میسازن و ما فکر میکنیم که اون اسپانسری خوب پیدا شد نمرای ما در روی اکران هسته زنگ زنیم میایم از پیش باز نوار میگیریم برای شما نشان میدیم و شناس میکنیم. رحمت کلام همتون ده ویدیو رو حتما پدیلیت کنید. خداوند نگهبانتون باشه. در اینجا برنامه ما با اتمام میرسد. خیر تنسیالمان کانال ما در سامانه یوتیوب هم نوا آبونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.